खरा गरम रे पखाळ सहित खाइबा पई आज आमे जह्नीरु बनेबा तीनोटी स्वादिया तरकारी। केवल पखाळ भात कहीं गरम भात रे भी खाई परिबे, छोट पिला माने भी खुशी रे खाइबे। जह्नी चपारु भी बनेबा स्वादिया तरकारी। दर्शक बंधु, वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को गोटे अनुरोध, रेसिपी पसंद आसिले प्लीज वीडियो को लाइक करिवे, निश्चय गोटे शेयर करिवे। चैनल ले नुआ थिले ए जाई सब्सक्राइब कर नथिले तले थिबा ब्लैक कलर सब्सक्राइब बटन रे प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाइबा पई बेल आइकन रो ऑल ऑप्शन रे प्रेस करिवे। फेसबुक पेज को भी फॉलो करिवे। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुच्ची सस्मिता स्टार किचन को। आज तीनोटी सुआदिया तरकारी बनेबा पई मो 500 ग्राम रो जह्नी नेइची। जह्नी रो दुईपट साइड रो अल्प अल्प काटी नबा, तळपटरू अल्प काटी चाखिबे। जह्नी बेले बेले पिता लगे, जदि जह्नी पिता लागिबो सेही जह्नी को बात कर देबे। तापरे गोटे पिलर साहाय्य रे किंबा पनकी साहाय्य रे जह्नी रो चोपा बाहर कर देबे। साधारणतः लोक माने जह्नी रो चोपा को फोपाड़ी दियंती। आज किंतु आमे से जह्नी चोपार गोटे खास तरकारी बनेबा। जह्नी रो चोपा छड़े सारिबा परे जह्नी को आमे गोटा धोई आनिबा। एतिकी जह्नी रु एतिकी चोपा बाहरला। जह्नी को धोई सारिबा परे एई दुटी जह्नी रु आमे गोटे तरकारी बनेबा, बाकी तीनोटी जह्नी रु आउ गोटे तरकारी बनेबा। प्रथमे जह्नी को दुई फाळ करी काटी नबा। एमिति कसी जह्नी नेबे तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। तापरे देखंतु जेमिति मु छोट छोट करी काटी नेली, आपण माने ठीक सेमिति जह्नी को पूरा छोट छोट करी काटी नेबे। काटी सारिबा परे गोटे बोल को दे दबा। स्वाद अनुसार लूण दबा। लूण देई जह्नी को भल भाबरे गळे नबा। 8 रु 10 मिनिट आमे रेस्ट करिबा पई छाडिबा। सेही भितरे आमे नेथिबा चोपा को भल भाबरे पानी रे घसी घसी धोई नबा। चोपा को आमे साइड रे रखिबा। एपटे जह्नी को चेक करिबा। 10 मिनिट परे इटी देखंतु जह्नी रु केते पानी बाहरिची। एबे आमे ए जह्नी को भल भाबरे चिपुडी आनिबा। जह्नी रु पानी बाहरी जिबा परे जह्नी देखंतु केते नरम हे जाईची। जह्नी रो क्वांटिटी भी कम हे जाईची। 2 चमच पाखापाखी पानी हमर बाहरी गला। एबे ए जह्नी रे आमे गोटे छोट साइज रो प्याज दबा। प्याज को एमिति पूरा छोट छोट करी काटिक देबे। भल बासना पई किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र दे दबा। 2-3टी रसुण, आधा इंच रु कम अदा को आपण माने छेचिक दे परिबे, नहले करिक दे परिबे। गोटे कंचा लंका दबा। जदि छुआ खाई पारु नथुबे ताहले आपण माने कंचा लंका को स्किप करिबे। आधा छोट चामच रु कम हळदी गुंड दबा। आधा छोट चामच रु कम राग लंका गुंड दबा। गोटे कंचा लंका देइचे, आपण माने जेतिके राग खाइबे सेही हिसाब रे लंका गुंड देबे। आधा छोट चामच कंचा जीरा दबा। आधा छोट चामच रु कम जीरा गुंड। आधा छोट चामच रु कम धनिया गुंड दबा। आपण माने जदि गरम मसला गुंड पसंद करथुबे आधा छोट चामच रु कम दे परिबे। प्रथमे ए सब मसला गुंड को जह्नी सहित भल भाबरे गळे नबा। जह्नी सहित गळे सारिबा परे एबे सेतिरा में बेसन दबा। गोटे छोट चामच बेसन दबा। गोटे छोट चामच चाउल गुंड दबा। प्रथमे एतिकी बेसन एतिकी चाउल गुंड देथिबा, परे जदि दरकार पड़िबो गळे सारिबा परे दबा। जमा पानी देबे नहीं, सेमिति गळेबे। जह्नी रे आहुरी पानी अछि, सेही पानी रे भल भाबरे गळे जिवो। एबे देखंतु मिक्सचर टिके सुखिला लागुची। आउ आधा चामच बेसन दबा। आउ गोटे छोट चामच चाउल गुंड दबा। बेसन कम देबे, चाउल गुंड अधिक देबे, ताहले खाइबा पई भल लागिबो। आधा छोट चामच धळा राशि दबा। जदि आपण मन पाखरे नथिबो स्किप करिवे, किंतु धळा राशि देले बहुत बढ़िया टेस्ट आसीबो। जह्नी रे प्रथम रु आमे लूण देथिले। ए स्टेज रे आउ टिके चाखि नेबे। जदि दरकार पड़िबो अल्प लूण देबे। सब जिंस को भल भाबरे गळे नबा। मिक्सचर रु अल्प आनी हाथ रे धरिबा। देखंतु बरा शेप रे हे जाउची। तामाने हमर मिक्सचर पूरा परफेक्ट अछि। याठारु बेसी पानी करिवे नाही। पानी कले बरा भल भाबरे हे परिबो नाही। चलंतु बरा बनेबा स्टार्ट करिबा। कढ़ाई को भल भाबरे गरम करी गोटे बड़ चामच तेल दबा। तेल गरम हे जिबा परे मिक्सचर रु अल्प आनी हाथ रे जेमिति मु प्रेस करी करी देली, आपण माने ठीक सेमिति देबे। जह्नी सिजिबा पई टिके अधिक समय लागिबो, सेति पई गैस रो फ्लेम पूरा लो मीडियम रखी 2 मिनिट पर्यंत तळपट को भाजी नबा। 2 मिनिट पर अलटाई दबा। देखंतु तळपट हल्का लाल कलर हिची। जह्नी को अलटाई सारिबा परे ऊपरु हल्का हल्का प्रेस करिबा। जदि पानी थिबो पानी बाहरी जिवो। एमिति गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी जह्नी बरा को एपट सपट करी पूरा लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। जह्नी जदि कंचा रहि जिवो ताहले बरा खाइबा पई भल लागिबो नाही। सेति पई गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी एमिति लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नबा। एबे हम रेडी ही गला सुआदिया जह्नी बरा। चलंतु आउ गोटे तरकारी बनेबा। एई तरकारी बनेबा पई हमकु जह्नी रो चोपा दरकार। आमे जह्नी चोपा को धोई के रखितिले। जह्नी बरा भाजी सारिबा परे कढ़ाई रे अल्प तेल अछि। आ गोटे छोट चामच पाखापाखी तेल दे दबा। तेल गरम हो जिबा परे 2टी रसुण, गोटे सुखिला लंका दबा। सुखिला लंका प्रथमे लाल कलर हो जिवो।
ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଲାଲ କଲର କରି ଭାଜି ନେବା। ରସୁଣ ବି ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲାଣି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ସେଇ ତେଲରେ ଆମେ ଜହ୍ନି ଚୋପାକୁ ଦେବା। ଜହ୍ନି ଚୋପା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଥାଏ, ଭାଜିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା लो ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଜହ୍ନି ଚୋପାରୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ସେଇ ପାଣି ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜହ୍ନି ଚୋପା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜହ୍ନି ଚୋପାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଜହ୍ନି ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ, ଯଦି କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏବେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଳ ଥିବ ଶିଳରେ ବାଟିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯଦି ଶିଳ ନଥିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେବେ। ଭାଜି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ଦେଇ ଟିକେ ଖଦଡ଼ ଭାବରେ ବାଟିବା। ପୁରା ଚିକଣ ବାଟିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଖଦଡ଼ ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳେଇ ନେବା। ଗଳେଇବା ସମୟରେ ଯେମିତି ବାସ୍ନା ଆସିବ, ସେଇ ବାସ୍ନାରେ ଆପଣମାନେ ପଖାଳ ଖାଇ ନେବେ। ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ଜହ୍ନି ଚୋପା ଚଟନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜହ୍ନିରୁ ବନେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। ତା ପାଇଁ ଆମେ 3ଟି ଜହ୍ନି ନେବା। ଏଇ ଜହ୍ନିକୁ ଆମେ ଗୋଲ କାଟିବା। ଟିକେ ମୋଟା କାଟିବା, ବେଶୀ ପତଳା କାଟିବେ ନାହିଁ। ଜହ୍ନି ତରକାରୀରେ ଜହ୍ନିରୁ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ, ଜହ୍ନି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଲ କାଟିବେ, ଟିକେ ମୋଟା ରଖି କାଟିବେ। ଏତିକି ଜହ୍ନି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଅଧିକ ଦେବେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଜହ୍ନି ଯେମିତି ଗୋଲ କାଟିଲେ ପିଆଜକୁ ସେମିତି ଗୋଲ କାଟିବା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭିତରେ ଥିବା ପାଖୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ପାଖୁଡ଼ା ବାହାର କଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଏଇ ଜହ୍ନିରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ପାଖାପାଖି 300 ଗ୍ରାମ ଜହ୍ନି ପାଇଁ ଏତିକି ମସଲା। 2-3ଟି ରସୁଣ, ଅଧା ଇଞ୍ଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଅଦାକୁ ଛେଚିକି କିମ୍ବା କୋରିକି ଦେଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଏସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଜହ୍ନି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ବେସନ ଦେବା। 300 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ଜହ୍ନିରେ ଆମେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ବେସନ ଦେବା। ବେସନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଜମା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଜହ୍ନିରୁ ପାଣି ବାହାରିବ, ସେଇ ପାଣିରେ ବେସନ ଭଲ ଭାବରେ କୋଟ୍ ହେଇଯିବ। ଜହ୍ନି ଉପରେ ବେସନ ଏମିତି ହାଲକା କୋଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରିବା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଧିକ ତେଲ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା। 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ରାଗ ପସନ୍ଦ କରିନଥିବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସ୍କିପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଦେବା। ପିଆଜକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ लो ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଲକା ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଜମା ଲାଲ କଲର କରିବେ ନାହିଁ, ହାଲକା ଭାଜିବେ। ତାପରେ ଗଳେଇ ରଖିଥିବା ଜହ୍ନିକୁ ଦେବା। ଜହ୍ନି ତରକାରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଜହ୍ନିରୁ ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବେସନ ଦେଇଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଜହ୍ନିରୁ ବେଶୀ ପାଣି ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଜମା लो ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜହ୍ନି ବେଶୀ ଘାଣ୍ଟିଯିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟିକେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିନେବେ। ପୁଣି କଢ଼େଇର ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ଖେଳେଇ ଆପଣମାନେ ଜହ୍ନିକୁ ଭାଜିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭାଜିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜହ୍ନି ପିଆଜ ପୁରା ନରମ ହେଇଯିବ, ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜହ୍ନି ପିଆଜକୁ ଏମିତି ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଜହ୍ନି କଞ୍ଚା ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଶେଷରେ ଜହ୍ନି ଭଜାର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା। ଧଳା ରାଶି ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ନଥିଲେ ସ୍କିପ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧଳା ରାଶି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ସୁଆଦିଆ ଜହ୍ନି ଭଜା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ କାଟିଥିଲେ ବୋଲି ପିଆଜ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଜହ୍ନିର 3ଟି ସୁଆଦିଆ ତରକାରୀ। 3ଟି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ତରକାରୀ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ପଖାଳ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।